السلام علیکم، ٹائم لائن چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ تو آئیے ہم سب مل کر حضرت کا یہ بیان سنتے ہیں۔ صاحب نے بیان کی تھی کہ رمضان المبارک ایک ایسا بابرکت مہینہ ہے جس میں تاریخ اسلام کے اہم ترین واقعات پیش آئے ہیں۔ آج کے اس خطبہ میں تمام واقعات کو دہرایا تو نہیں جا سکتا، نہ ان پر تفصیل سے گفتگو کی جا سکتی ہے۔ دو تین باتیں بطور نمونے کے پیش کروں گا، اس لیے کہ ایک ایک چیز ان میں ایسی ہے کہ اگر اس پر تفصیلی گفتگو کی جائے تو کم از کم ایک ایک جمعہ ایک ایک پر خرچ ہو سکتا ہے۔ لیکن میں وقت کی قلت کو بھی پیش نظر رکھتے ہوئے اور حالات کو بھی سامنے رکھتے ہوئے نہایت ہی مختصر گفتگو کروں گا۔ ایک چیز تو آج کے خطبہ میں نے موقع اور مناسبت کے لحاظ سے یہ بیان کرنی ہے کہ رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو بدر کے میدان میں جناب سرور کائنات مفخر موجودات امام الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد الرسول اللہ بلند آواز سے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بدر فتح کیا۔ اسلام کی تاریخ کا سب سے پہلا معرکۃ الآراء غزوہ اور جنگ یہ واقعہ ہوا۔ دوسرا، اسی مناسبت سے رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو ملت اسلامیہ کی عظیم خاتون مریم اسلام زوجۃ الرسول گلشن رسول کے اندلیبہ محبوب خدا کی حبیبہ سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ سب کہیے رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا وصال انتقال بھی رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو ہوا۔ پھر اسی رمضان کی 17 تاریخ کو ایک تیسرا اہم واقعہ یہ پیش آیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی اور پیاری لخت جگر نور نظر بنت پیغمبر سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جس نے 3 ہجرتیں کی تھیں، 2 حبشہ کی ہجرت اور 1 مدینہ کی ہجرت، عثمان ابن عفان کی اہلیہ تھی، ان کی زوجہ تھی، ان کا انتقال بھی اسی تاریخ کو ہوا۔ اور پھر اسلامی تاریخ میں ایک اور واقعہ بھی اسی 17 رمضان کو پیش آیا ہے۔ وہ واقعہ ہمارے نوجوانوں کے لیے سب سے زیادہ سبق آموز ہے کہ ایک خاتون کی آواز پر، اس کے ایک خط کی تحریر پر 17 سالہ عرب کا نوجوان، جس کو دنیا محمد ابن قاسم کے نام سے یاد کرتی ہے، جو عرب کی دھرتی سے اٹھا، سندھ سے گزرتے ہوئے اس نے ملتان پر جا کے اسلامی پرچم لہرایا، راجہ طاہر کو شکست دی تھی، تو وہ بھی رمضان المبارک کی 17 تاریخ۔ یہ 4-5 واقعات صرف ایک ہی تاریخ میں ہوئے ہیں، رمضان المبارک کی 17 تاریخ۔ اب میں ان سب کو کھول کر تو بیان کر نہیں سکتا، اور پھر آئندہ جمعۃ المبارک کا جو دن ہوگا اس سے ایک دن پہلے یعنی جمعرات کو مسلمان اعتکاف میں بیٹھ جائیں گے، اللہ کے گھروں میں خدا کے مہمان بنیں گے۔ تو اعتکاف سے متعلق بھی کچھ ضروری باتیں میں نے آپ حضرات سے کہنی ہیں۔ یہ چند ایک مضامین میں اس 1 گھنٹے کے مختصر خطبے میں سمیٹ کر آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق سننے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی چیز غزوہ بدر ہے۔ یہ بھی ایک تاریخی حقائق ہوا کرتے ہیں کہ آدمی کسی جنگ پر گفتگو سے پہلے اس کے اسباب پیش کرے، لیکن اگر میں اس کے اسباب پر بھی گفتگو کروں کہ غزوہ بدر کیوں واقع ہوا، کیا حالات تھے، کیسے فوجیں چلی، کس طریقے سے لشکر آئے، کیا ضرورت پڑ گئی تھی، تو اسی پہ وقت پورا ہو جائے گا۔ لیکن اس واقعے سے جو اہم سبق ہمیں ملتا ہے، میں صرف وہ چنی چنائی چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جتنی جنگیں لڑی گئیں ان کی 2 قسمیں ہیں، توجہ کیجیے۔ ایک وہ جنگ جس جنگ کی قیادت اور کمان خود آمنہ کے در یتیم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اس کو اسلامی تاریخ میں غزوہ کہا جاتا ہے، اور جس جنگ میں پیغمبر علیہ السلام نے خود نہیں شرکت فرمائی بلکہ صحابہ اکرام میں سے ہی کسی کو آگے قائد اور رہنما بنا کر ساتھ بھیج دیا،
اور خود مکۃ المکرمہ یا مدینہ طیبہ میں ہی قیام فرمایا. اس جنگ کا نام اسلامی تاریخ میں سریہ ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے 72 سرایا پیغمبر کی زندگی میں ہوئے، جن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوج کے قائد نہیں بلکہ حضور کے صحابہ سربراہ تھے. اور 23 غزوات 10 سال کے مختصر سے عرصے میں. آج کسی ملک میں 15 سال کے بعد بھی اگر ایک جنگ چند دن کے لیے ہو جائے تو قومیں سمجھتی ہیں کہ اس ملک کا دیوارہ نکل چکا ہے، حالات خراب ہو گئے ہیں، وہاں کی معیشت برباد ہو گئی ہے، وہاں کی سیاست تباہ ہو گئی ہے، وہاں کے لوگ بھوک اور افلاس کی وجہ سے بلا اور تڑپ رہے ہیں. لیکن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی جرأت، نبی کا حوصلہ اور پیغمبر کے صحابہ کی بہادری، اس سے ملاحظہ کیجئے کہ 23 سال کے مختصر سے عرصے میں، 10 سال کے مدنی زندگی کے مختصر سے عرصے میں اللہ کے پیغمبر نے 23 وہ جنگیں لڑی ہیں جن میں پیغمبر بذات خود شریک ہوئے ہیں. حضور نے فوج کی خود کمان کی ہے، فوج کی خود قیادت فرمائی ہے. اور 72 کے قریب وہ جنگیں ہیں جن میں اللہ کے پیغمبر نے صحابہ کو سربراہ بنا کر بھیجا. اسلامی تاریخ کے وہ 10 سال پیغمبر کی زندگی کے اس طرف نشاندہی کرتے ہیں کہ مسلمان میں جب تک جذبہ جہاد رہے گا، جذبہ حریت رہے گا، بہادری کا جذبہ رہے گا، مسلمان لڑتا رہے گا، کفر کے مقابلے میں جاتا رہے گا، خود جائے تب بھی کامیاب ہوگا، اپنے نوجوانوں کو تیار کر کے بھیجے تب بھی کامیاب ہوگا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے 72 سرایا 23 غزوات لڑ کر عملی طور پر یہ ثابت کیا کہ پیغمبر علیہ السلام جب مدینے میں پہنچے تھے تو صرف مدینہ طیبہ اتنی چھوٹی سی بستی تھی، چھوٹا سا شہر تھا، چھوٹا سا قریہ تھا. جتنی آج مسجد نبوی ہے اس وقت اتنا سارا مدینہ ہوا کرتا تھا. اتنی سی جگہ پہ اللہ کے نبی محدود تھے اور مدینے کے یہودی پیغمبر کے مخالف تھے، مدینے کے عیسائی نبی کے دشمن تھے، مدینے کے منافق پیغمبر کے دشمن تھے. لیکن پیغمبر علیہ السلام نے جہاد کا فریضہ ایک ایسا بہت بڑا امت کے سامنے پیش کیا جس پر پیغمبر نے خود بھی عمل کیا، صحابہ کو بھی عملی زندگی کا سبق دیا، خود بھی شریک ہوئے، صحابہ کو بھی شریک کیا، جوانوں کو بھی شریک کیا، بچوں کو بھی شریک کیا، حتیٰ کہ عورتوں کو بھی اس جہاد میں شریک کیا. اور 23 سال کے 10 سال کا مختصر عرصہ گزرنے کے بعد جب آمنہ کے در یتیم سیدنا محمد الرسول اللہ اونچے آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال انتقال پر ملال ہوا، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یا آقا مدینے میں آئے تھے، مکے والے نکال چکے تھے، مدینے میں آئے تھے، رہائش کا اپنا مکان نہیں تھا، ابو ایوب انصاری نے دیا تھا. جب مدینے میں آئے تھے جگہ خریدی گئی تھی، جب مدینے میں آئے تھے مسجد کی زمین خریدنے کے لیے پیغمبر کے پاس پیسے نہیں تھے، نبی کی جماعت اس وقت بے سر و سامانی کے عالم میں تھی. یا 10 سال تک جہاد کرنے کے بعد اللہ نے اتنی بڑی طاقت عطا کی کہ پیغمبر جب دنیا سے رخصت ہوئے اس وقت 9 لاکھ مربع میل تک اسلامی پرچم لہرا رہا تھا. اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جہاد ایک اتنی بڑی اہم ترین مسلمان کی طاقت ہے کہ جب تک مسلمان میدان جہاد میں رہے گا لڑتا رہے گا، جہاد کرتا رہے گا، کامیابی سے ہمکنار ہوگا. جب یہ بزدل ہو کے بیٹھ جائے گا اس وقت یہ شکست کا سامنا اس کو کرنا پڑے گا. آپ اور ہم دیکھیں یہ کتنے بڑے افسوس کی باتیں ہوتی ہے کہ مسئلہ تو کشمیر کا مسلمانوں کا ہو، فیصلہ کرنے کے لیے امریکہ آئے گا. میں اس طرف نہیں آنا چاہتا، میں صرف وہ چند تاریخی باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلا غزوہ بدر، آقا مدینے میں آئے، 1 سال گزرنے کے بعد دوسرا سال شروع ہوا. اسلامی لشکر کی تعداد 313 بتائی جاتی ہے. کچھ عورتیں تھیں. حضور جب مکے سے مدینے آئے تو صرف 72 مسلمان تھے. اللہ کے پیغمبر نے محنت کی، محلوں اور قرب و جوار کے مدینے کے رہنے والے انصار نے اسلام قبول کیا. کچھ مکہ المکرمہ سے صحابہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ گئے. نتیجہ سامنے آیا کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر کی طرف جب گئے، یہ اس کا ایک پس منظر مستقل ہے، میں اس کو فی الحال چھوڑتا ہوں، کسی اور موقع پر اس پر گفتگو کروں گا. کہ ابو سفیان ایک لشکر لے کر گزر رہا تھا. صحابہ اکرام کا خیال یہ بھی تھا کہ اس پہ حملہ کر دیا جائے، وہاں سے مال لوٹ کے لایا جائے، مال غنیمت ہم اپنے پاس اکٹھا کریں. ادھر ابو جہل کو معلوم ہوا، اس شخص اپنا لشکر لے کے وہاں سے روانہ ہوا. دوسری طرف یہ لشکر آ رہا تھا. پیغمبر کے سامنے اللہ نے حدیث میں آتا ہے جبریل امین اترے، قرآن مجید لے کر آئے، آ کر کہا محبوب 2 فوجیں آپ کے سامنے ہیں،
दो तबके आपके सामने हैं। एक तरफ हक और बातिल का मार्का हो सकता है, आपके सहाबा शहीद भी हो सकते हैं, आप अपने निहत्तों को लेकर बदर के मैदान में जाए। दूसरी तरफ यह है कि अगर आप उस काफिले पर कंट्रोल करेंगे, काफिला रुक जाएगा, आप उससे दौलत ले आएंगे, दौलत मिल जाएगी, शहादत नहीं मिलेगी, दौलत मिल जाएगी, अजमत से महरूम हो जाएंगे, दौलत मिल जाएगी, कामयाबी की राहें खुलना बंद हो जाएगी। पसंद कीजिए किस चीज को पसंद करते हो। पैगंबर ने सहाबा के सामने जब बात रखी, हदीस में आता है सिद्दीक खड़े हो गए, अल्लाह के महबूब हम मक्का छोड़ के आपके साथ आए हैं, आपको मदीने में तन्हा नहीं छोड़ेंगे। फारूक ने कहा हम जान देने के लिए तैयार हैं। हुजूर ने फरमाया बैठ जाओ, मैं तुमसे गुफ्तगू नहीं कर रहा, मेरा मकसद कुछ और है। कोई और तीसरा आदमी उठे, सैयदना मक्ताद साहबी उठे, कहा अल्लाह के रसूल हम आपके साथ जाने के लिए तैयार हैं, लड़ने के लिए तैयार हैं। हम कौम मूसा की तरह नहीं कि पैगंबर अलैहिस्सलाम को मूसा की कौम ने कहा था इज़हब अंत व रब्बुका फकातिला इन्ना हाहुना काइदून, तू और तेरा रब जाकर लड़े, हम जहां पर बैठे हैं। महबूब हम ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि हम तो ये है कि पैगंबर जहां तेरा पसीना गिरेगा, तेरा इशारा होगा, वहां हमारी जानें कुर्बान हो जाएंगी। अल्लाह के पैगंबर ने फिर फरमाया मिक़दाद तुम भी बैठ जाओ, कोई और सहाबी राय पेश करे। तवज्जो करना, पैगंबर का मंशा यह था कि जिन अंसार ने बड़ी जुर्रत के साथ खुदूर को लेकर दावत देकर और जनाब काफिले भेजकर हमें बुलवाया है, नबी देखना यह चाहते थे कि उन लोगों में कितनी जुर्रत है। अंसार में से एक सहाबी उठे, उनका नाम था सैयदना साद इब्न मुआज़, सब कहिए रज़ी अल्लाह ताला। खड़े हो गए, कह लगे अल्लाह के पैगंबर हम आपकी गुफ्तगू का अंदाज समझ गए हैं, आप हमें आजमाना चाहते हैं, हमसे पूछना चाहते हैं। महबूब फिर घबराने की जरूरत नहीं, खुदा की कसम इन्ना नहनु नुकातिलु अन अमामिका व अन खल्फिका अन जमीनिका अन शिमालिका। महबूब आप न घबराइए, हम आपके दाएं जानब भी खड़े होकर लड़ेंगे, बाएं जानब भी खड़े होकर लड़ेंगे, सामने अगर कोई दुश्मन आएगा तब भी लड़ेंगे, पिछली तरफ से किसी ने हमला किया हम तब भी लड़ेंगे। महबूब हमारी जानें कुर्बान होगी, हमारे जिस्म की कूटें हो सकती है, मोहम्मद तेरी आबरू पे आंच नहीं आने देंगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी में नबुव्वत की आंखों में आंसू आ गए। आका ने अल्लाह आसमान की तरफ चेहरा उठाकर अंसार के लिए दुआ मांगी और फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को तैयार किया। मैं उस तफसील में भी नहीं जाता कि किस अंदाज से सहाबा तैयार और कैसे कैसे लोग मैदान में जाने के लिए तैयार हुए। नन्हे नन्हे बच्चे मुकाबले में आए, दो शहजादे आते हैं, छोटे से बच्चे हैं। अल्लाह के रसूल हमें कबूल कर लीजिए। उम्रें पूछी गई तो एक बच्चा 15 साल का था, एक छोटी उम्र का था। हुजूर ने फरमाया ये कम उम्र वाला नाबालिग है, 15 साल का नबी की शरीयत के मुताबिक बालिग होता है। हुजूर ने फरमाया इसको मैं कबूल कर लेता हूं, इस छोटे को नहीं। छोटा खड़ा हो गया, आका इसको कबूल किया है, मुझे क्यों नहीं कबूल फरमाते? मैं उससे ताकत में ज्यादा हूं, जुर्रत में ज्यादा हूं, लड़ने में ज्यादा हूं, कदावर उससे ज्यादा हूं, पहलवान उससे ज्यादा हूं, मुझे भी इजाजत दीजिए। और फिर सिर्फ यूं नहीं कहा, फिर अगली बात भी कह दी कि अल्लाह के हबीब उससे मेरी कुश्ती करा दीजिए, लड़े मेरे साथ कुश्ती मेरा भाई। हदीस में आता है हुजूर ने फरमाया अच्छा कुश्ती लड़ो। क्या एक जज्बा हुर्रियत था, क्या जज्बा जिहाद था। नौजवानों आज क्रिकेट के प्लेयर हो, हॉकी के चैंपियन हो, काश तुम मैदान जिहाद के चैंपियन होते। आज कश्मीर की खस्ता हाली, बूसीनिया के हालात, फलस्तीन की कैफियत मेरे और आपके सामने है। हम यहां आजादी की छुट्टियां तो मना सकते हैं, हड़तालें तो कर सकते हैं, नारे तो लगा सकते हैं, जिहाद में जाकर मैदान में जाकर कुफ्र का मुकाबला नहीं कर सकते। पैगंबर के सामने दो बच्चे लड़ते हैं, छोटा बड़े के कान में कह देता है नबी का फैसला कभी गलत नहीं हुआ करता, हुजूर ने तेरे हक में तो फैसला कर दिया है, तू तो मंजूर हो ही चुका है, मैं अगर पीछे रह गया तो मुकाबले में आगे बढ़ जाएगा, तू नीचे गिर जा, मैं तेरे सीने पे बैठ जाता हूं ताकि तू भी कबूल हो जाए, मैं भी कबूल हो जाए। भाई था, उसका भी जज्बा शहादत अजीब था, ये नीचे गिर पड़े, दूसरा सहाबी सीने पे आ गया, कहा महबूब देखा। हदीस में आता है हुजूर मुस्कुरा पड़े। मौलाना अब्दुल शकूर दीनपुरी एक जुमला कहा करते थे, नबी मुस्कुराए तो जन्नत के आठों दरवाजे खुल जाते।
पैगंबर जन्नत क्या है, नबी की मुस्कुराहट का नाम है। जहन्नम क्या है, पैगंबर के गैज़ो गज़ब का नाम है। नबी गुस्से में आए तो जहन्नम भड़कती है, नबी मुस्कुरा पड़े तो जन्नत खुल जाया करती है। हुजूर मुस्कुराए, हुजूर फरमाने लगे मैं समझ गया हूं इस बच्चे ने जो दाव खेला है, लेकिन फरमाया मैं अल्लाह का रसूल हूं, वादे का पक्का हूं, जाओ तुम्हें भी कबूल करता हूं। छोटे बच्चे मैदान में किए, सहाबा पहुंचे, अबू जहल अपना लश्कर लेके आ रहा था, अबू सुफियान ने इतला भिजवाई हम कामयाबी से मक्के की तरफ आ गए हैं, आप लोग वापस आ जाएं, अब आपका मुकाबला कोई शख्स नहीं कर सकता। अबू जहल अपनी उस अनानियत और तकब्बुर में था, उसने कहा बदर के मैदान तक हम जाएंगे, हमारे साथ कुर्ब जवार की जितनी फौजें इस मैदान और मार्के में हमारे साथ जा रही हैं, हम वहां जाकर इनकी जियाफत करेंगे, मेहमान नवाजी करेंगे, इनको वहां बकरे खिलाएंगे, इनकी इज्जत अफजाई करने के बाद हम वहां पर फतह का परचम लहराने के बाद फिर खुशी के साथ वापस आएंगे। उस जालिम को यह पता नहीं था कि मैं वापस नहीं जा रहा, ये जो आगे बढ़ रहा हूं ये मैं फतह का परचम लहराने के लिए नहीं जा रहा, मैं तो मौत के मुंह में जा रहा हूं। रवाना हुआ और इधर अल्लाह के पैगंबर भी आए। हदीस में आता है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बदर में पहुंचे तो उनका लश्कर पहले पहुंच चुका था। देखें, एक बदर का खुला मैदान है, अब वो बदर का रास्ता बंद कर दिया है सऊदी हुकूमत ने, वरना उसी रास्ते से पहले लोग हज पर जाया करते थे और बदर की वो जियारत भी होती थी। और वहां जहां पर रहमतुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कारीशा और छप्पर बनाया गया जिसमें हुजूर नमाज पढ़ा करते थे, उस जगह पे लोग जाकर नवाफिल भी पढ़ते थे। वो एक बड़ी अजीब सी जगह है और बड़ी बाबरकत जगह है। अब वो रास्ता बिल्कुल बंद है, उस रास्ते से नहीं, अब तरीके हिजरत से लोग जाते हैं। बदर मदीना तैयबा से काफी फासले पर दूर है। अबू जहल जिस वक्त वहां पर पहुंचा, ये काफिला अबू जहल का पहले पहुंचा, इस्लामी लश्कर बाद में पहुंचा। इन्होंने चटियल मैदान पे कब्जा कर लिया और मुसलमानों के लिए वो जगह छोड़ी जो रेत के टीले थे। अब आप जानते हैं कि रेत के टीले पे घोड़े दौड़ नहीं सकते, इंसान वहां पर भाग नहीं सकता, बड़ी परेशानी होती है। अल्लाह के पैगंबर जब वहां पर पहुंचे तो सहाबा इकराम पे भी अजीब कैफियत थी कि अल्लाह के रसूल हम तो वाकई इम्तिहान में आ गए। हदीस पाक में आता है 17 रमजान की रात, जुमतुल मुबारक की रात, क्योंकि रमजान की 17 तारीख जुमा के दिन ग़ज़वा बदर हुआ। रात को अल्लाह के पैगंबर सोए नहीं, हुजूर के लिए एक ऊंचे से टीले पर एक छप्पर सा बना दिया गया, उसके ऊपर खैमा लगाया गया जिसमें अल्लाह के नबी ने इबादत की पूरी रात। हदीस में आता है सारी रात हुजूर ने नींद नहीं की। हजरत अबू बकर सिद्दीक एक साथ थे या बाहर कुछ सहाबा पहरा दे रहे थे, सिद्दीक महबूब के साथ थे। अल्लाह के पैगंबर ने सर सजदे में डाला, पूरी रात नबी की आंखों में आंसू जारी रहे, हुजूर इबादत करते रहे, दुआ मांगते रहे। और एक अजीब जुमला है, हदीस की किताबों में आता है, हजरत अबू बकर कहते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, रेतली जमीन के बावजूद जब मैंने उस जमीन को देखा तो नबी की आंखों से जमीन तर हो चुकी थी, रेतली जमीन तर हो चुकी थी। पूरी रात पैगंबर का ताल्लुक खुदा के साथ रहा। नतीजा क्या निकला? रात के आखिरी हिस्से में तेज बारिश आई। बारिश के नतीजे में वो रेतली जमीन तो जम गई, मैदान बन गई, और जहां मैदान था नीचे सारा पानी वहां इकट्ठा हो गया। अब वो लोग पानी में, मुसलमान बड़ी अच्छी जगह पर, अब मुकाबले की शक्ल थी। उधर से अल्लाह का फैसला हो गया, मुस्तफा न घबराइए, हम आपकी नुसरत के लिए हजारों फरिश्ते आसमान से उतार रहे हैं। तफसीर कश्फुर रहमान ने लिखा है कि कई हजार फरिश्ते उतरे। हर फरिश्ते की कैफियत यह थी कि उनके सर पर पीले रंग के अमामे और पगड़ियां पहनी हुई थी और उनके हाथों में तलवारें थी। बाकायदा वो मुसलमानों के लश्कर में लश्कर की इंसानी शक्ल में भी आए। सहाबा ने कम देखा था, काफिरों ने उन्हें ज्यादा देखा था। अल्लाह ने चूंकि उन पे इनका गलबा डालना था, आमने सामने एक दूसरे के आए। दूसरे दिन सुबह मैदान मुकाबले में आना था। अबू जहल अपनी सफेद दुरुस्त करा रहा था, रहमतुल्लाह अलैहि अपने सहाबा की सफेद दुरुस्त करा रहे। हुजूर ने सफों की तरतीब दी। यह वाकया वही का है जो उलमा आमतौर पर एक बयान किया करते हैं कि हुजूर के हाथ में एक छड़ी थी, सफे तरतीब देते हुए एक सहाबी थे उकाशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सामने खड़े थे, तो हुजूर ने छड़ी उसके पेट में मारी। खाली पेट थे, सिर्फ कुर्ता चादर बांधी हुई थी, जिस्म पर कुर्ता भी नहीं था। 313 आदमी, 2 घोड़े, 70 ऊंट, 8 जिरे, 6 तलवारें, इतना सा मुख्तसर सासा लेकर पैगंबर मैदान जिहाद में आए। और सहाबा की अपनी हालत यह है, किसी के पांव में जूती नहीं, किसी के सर पे पगड़ी नहीं, किसी के जिस्म पर कुर्ता नहीं, तने तनहा हाथों में छड़ियां लेकर
तलवारें पूरी नहीं, नेज़े पूरे नहीं, हथियार पूरे नहीं, ऊंट पूरे नहीं, घोड़े पूरे नहीं, सिर्फ छड़ियां लेकर सहाबा पैगंबर के इशारे पर आए। इसलिए आए कि अल्लाह हम तीर कामयाबी तेरे हुक्म में समझते हैं, तेरे पैगंबर के तरीके में समझते हैं। तलवार में कामयाबी नहीं देनी, पैगंबर के इशारे में कामयाबी है। नबी ने चलने को कह दिया है, इसलिए हम चलने के लिए तैयार हैं। इससे हमें कोई सरोकार नहीं, हमारे पास असरा नहीं, कैसे जाके लड़ेंगे? जाना हमारा काम है, फतह देना तेरा काम है। सहाबा पहुंच गए मैदान में, आमने सामने खड़े थे। अबू जहल घोड़े पर सवार था, सर पे उसके लोहे का खोद था, सिर्फ उसकी आंखें जाहिर थी। और वहां कैफियत यह थी कि वहां 1000 से ज्यादा लश्कर था। यह भी एक वाकया है कि रात को 2 वहां के उनके गुलाम पकड़ कर लाए गए। हुजूर ने उनसे पूछा, बताओ कुफार का लश्कर कहां है? कहा अल्लाह के रसूल फलां जगह पर है। कितने आदमी हैं? उन्होंने कहा जी हमें पता नहीं। हुजूर ने फरमाया ये बताओ कि वो कितने ऊंट रोजाना ज़िबा करते हैं? तो उन्होंने कहा जी 9 या 10, कभी 9 कभी 10। तो हुजूर ने फरमाया अंदाजा यह है कि इनका लश्कर 900 से लेकर 1000 के दरमियान है। अहले अरब बड़े क्याफा शनास थे, फिर अल्लाह के नबी की नबूवत का तो बात ही क्या है। और हजरत उमर कहते हैं कि एक दिन पहले हुजूर ने मुझे उसी मैदान में जहां हमने लड़ाई लड़ी, हुजूर ने फरमाया उमर कल इस जगह अबू जहल की लाश तड़पेगी, इस जगह उतबा की लाश तड़पेगी, इस दफा फला बदमाश की लाश तड़पेगी, इस जगह फला का लाशा पड़ा होगा। 70 मकामात अल्लाह के नबी ने दिखाए और एक एक का इशारा करके कहा यहां पर फला फला काफिर मरेंगे। कुछ मुनाफिक भी साथ चल पड़े थे। वो कहने लगे देखो मोहम्मद रसूलुल्लाह कैसी बातें कर रहे हैं, जिनके सर पे पगड़ियां नहीं, जिनके जिस्म पे कुर्ते नहीं, जिनके पास असला नहीं, जिनके पास सवारी नहीं, ये उन हर क्यान घर क्यान लोगों पर यह कैसे हमला आवर हो सकते हैं? ये कैसे उन पे कंट्रोल करेंगे? और ये अजीब बातें हैं कि कल फला यहां पर मरेगा, फला इस जगह पर मरेगा। ये नामुमकिन बात है। चाहे दूसरा दिन आया, सफे बराबर हो गई। अल्लाह के पैगंबर ने इस गज़वे में अपने हाथ में तलवार नहीं ली और पैगंबर ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी पर तलवार नहीं चलाई। इसकी सफलता यह है, हिकमत यह है, उलमा ने लिखा है दुनिया में सबसे बड़ा मलून शख्स वो है जिसने किसी पैगंबर को कत्ल किया, या उससे बड़ा मलून भी दुनिया में कोई नहीं जिसको किसी नबी ने कत्ल कर दिया हो। इसलिए हुजूर की रहमतुल्लिल आलमीन का तकाजा यह था कि हुजूर ने तलवार नहीं उठाई। अल्लाह के नबी मैदान जिहाद में गए, उस आरीसे और छप्पर में पैगंबर ने मैदान में सफों को सीधा कराने के बाद, सहाबा को खड़ा करने के बाद, अल्लाह के पैगंबर ने सर सज्जे में डालकर एक दुआ मांगी, कहा अल्लाह अल्लाहुम्मा इन तोहरिक हाज़िहिल असाबा, अर्श वाला देख मेरी पूरी जिंदगी का सरमाया, मेरी पूरी जिंदगी की पूंजी, मेरी पूरी जिंदगी का खुलासा ये 313 निहत्थे जो बदर के मैदान में मैंने लाकर खड़े कर दिए हैं। ऐ अल्लाह ये सारा सरमाया यही है। इनके जिस्म पे कपड़े नहीं है, इनके पांव में जूते नहीं है, इनके पास असरा नहीं है, इनके पास ताकत नहीं है, इनके पास दौलत नहीं है। रब्बा तेरी जात पर भरोसा करके मैं इनको लेके आया हूं, मेरे इशारे पे चल के आ गए हैं। ऐ अल्लाह ऐसी बाजमात, ऐसी इशारा फरमाबरदार जमात, ऐसी कामयाब जमात, ऐसी इताअत गुजार जमात आज तक किसी की नहीं आई जो तूने मुझे अता की है। मेरा रब फिर ये भी मुझ मोहम्मद से सुन ले, अगर खुदा न खास्ता कल कुफ्र का मुकाबला करते हुए इस पहले गज़वे में ये सारे के सारे मारे गए, ये खत्म हो गए, ये चले गए, ये तबाह हो गए। इन तोरिक हाज़िहिल असाबा इन्नका लन तौबत अबदन, अल्लाह फिर मैं भी तुझे रब कह के कहता हूं, तेरी रबूबियत की कसम उठा के कहता हूं, तेरी जलालत की कसम उठा के कहता हूं, अगर ये मर गए तो क़यामत तक तेरा नाम लेने वाला भी कोई नहीं होगा। पैगंबर की जबान के जुमले थे, अर्श हिल गया। और वाकया भी था कि नबी ने पूरे इतनी बड़ी मुद्दत 15-16 साल मेहनत करने के बाद ये 313 तैयार किए, वो आज मिट जाते तो दीन आगे कैसे फैलता। ये जो तुम कहते हो ना इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, करबला के बाद नहीं, बदर के बाद। सबसे पहला मार्का है बदर, जहां इस्लाम और कुफ्र की खुली जंग हुई है। बदर में पैगंबर ने कहा अगर आज इस्लाम मिट गया तो क़यामत तक कभी जिंदा नहीं होगा। हुई जंग। उसूल जो होता था अहले अरब में जंग लड़ने का, एक आदमी उधर से एक इधर से निकलता पहलवान और मुकाबले में आके कहता हल मिन मुबासिरिन, है कोई मेरा मुकाबला करने वाला? तो वहां से भी एक आदमी बाहर निकल के सामने आता, वो एक दूसरे से तलवार से लड़ते। ऐसे पहलवान पहले एक दूसरे को दावत देते, फिर उमूमी जंग छिड़ जाती। 3 काफिर निकले,
انہوں نے کہا ہے کوئی ہمارا مقابلہ کرنے والا؟ ادھر سے انصار پہلے نکلے، اس لیے کہ انصاری نے کہا تھا مصطفیٰ ہم مہاجرین سے بھی زیادہ لڑکے دکھائیں گے، باہر نکلے تو اس نے کہا ابو جہل نے تم ہٹ جاؤ، ہم تمہارے ساتھ مقابلہ نہیں کرنا چاہتے، ہمارے سامنے وہی آئے جن کو ہم نے غیر بنا کے نکال دیا تھا مکے سے۔ مہاجر آئے، 3 صحابہ پیغمبر نے میدان میں بھیجے، سید الشہداء اسد اللہ اسد الرسول، پیغمبر کے سگے چچا سیدنا حضرت حمزہ، اور دوسرے سیدنا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے صحابی جن کو حضور نے بھیجا ان کا نام تھا عبیدہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اس جنگ میں شہید بھی ہوئے تھے، وہ دونوں بچے حضرت سیدنا فاروق اعظم حضرت سیدنا حمزہ احد میں شہید ہوئے، اور حضرت علی اپنے دور خلافت میں شہید ہوئے۔ اور یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ بدر میں جن 3 پہلوانوں کو پیغمبر نے بھیجا تھا، تینوں کے تینوں نے جام شہادت نوش کیا، اس وقت بعد میں وقفے وقفے سے نوش کیا ہے۔ جب یہ تینوں مقابلے میں آئے، اور یہاں پر وہ ایک جملہ کہہ دوں، حدیث میں آتا ہے جب علی کو حضور نے بھیجا تو اس وقت پیغمبر نے ایک جملہ کہا کتارس الایمان الکل پہ کفر الکل، لوگوں آج میں کامل ایمان کو کامل کفر کے مقابلے بھیج رہا ہوں۔ وہاں ابو جہل کی طاقت اپنے زور پر ہے، یہاں محمد کی نبوت کی صداقت اپنے زور پر ہے۔ اے اللہ بدر کے میدان میں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے میں اپنا نمائندہ بنا کر علی کو بھیج رہا ہوں۔ چنانچہ حیدر نے اس پوری جماعت میں سب سے پہلا آدمی جو قتل ہوا کافروں میں، وہ سب سے پہلے علی ابن ابی طالب کی تلوار سے قتل ہوا تھا۔ لڑائی ہوئی بڑے زوردار طریقے سے، 70 کافر مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے، اور صحابہ کرام کی تعداد بعض نے تو 10 لکھی ہے، بعض نے 17 لکھی ہے، بعض نے 7 لکھی ہے، اختلاف روایت کے ساتھ اتنے شہید ہوئے۔ مسلمان بڑی فتح کے ساتھ کامیابی اور کامرانی کے ساتھ واپس آئے، بڑے حوصلے سے کامیاب ہوئے۔ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں میں میدان جہاد میں کھڑا تھا، میری طرف دیکھنا، دائیں دیکھتا ہوں بائیں دیکھتا ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ وہی بچے تھے جو پیغمبر کے سامنے کھڑے تھے۔ میں نے سوچا دونوں بازو کمزور ہیں، کوئی بازو تو طاقتور ہو، میرے دائیں بائیں کوئی تو ایسا پہلوان آئے، ایسا پکا اور مضبوط آدمی ہو جو کم از کم مقابلہ کر سکے، جو لڑ سکے۔ یہ تو لڑنے کے قابل نہیں، اگر مجھ پہ حملہ ہو جائے یہ میرا بچاؤ نہیں کر سکتے۔ ابھی میں یہ سوچ رہا تھا، ایک میرا بازو پکڑ کے کہتا ہے چچا ابو جہل کو جانتے ہو؟ دوسرا کہتا ہے چچا عمر ابن حشام ابو جہل کو جانتے ہو؟ میں نے کہا بیٹے تمہارا اس سے کیا کام ہے، وہ تو بہت بڑا پہلوان ہے، وہ تو عرب کا اپنے آپ کو فرما روا کہلاتا ہے، وہ تو قریشوں کا سردار ہے، وہ تو ان کی فوج کی کمان کر رہا ہے، تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ چچا نشاندہی کر، ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ بیٹے دیکھنے کے بعد کیا کرو گے؟ حفیظ جہلندری نے وہ جملہ نقل کیا ہے، بچے تڑپ کے کہنے لگے چچا قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے اس ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو۔ پیغمبر کا دشمن ہم زندہ رہے وہ بھی زندہ رہے نہیں ہو سکتا، ہم اس کو قتل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہاں ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں، نوجوانوں جذبہ شہادت بڑی چیز ہے، لیکن شہادت سے بھی بڑھ کر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ کفر کو مار کر ان پہ غالب ہو کر ہم حکومت کریں، یہ جذبہ زیادہ ہونا چاہیے۔ شہید تو جو شہادت نصیب میں لکھی ہے اسے آئے گی، لیکن غازی ہونے والا جذبہ پیدا کرو کہ ہم نے کفر کو مات کرنا ہے، ہم نے غالب ہونا ہے، ہم نے ان پہ حکومت کرنی ہے۔ ان بچوں نے یہ نہیں کہا ہم مرنے کے لیے آئے، کیا اس کو مارنا چاہتے ہیں، ہمارے پیغمبر کا دشمن ہے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں میں نے انگلی سے اشارہ کیا، اچانک میرے سامنے ابو جہل آیا، میں نے کہا وہ ہے ابو جہل۔ اتنا کہا دونوں بچے باز کی طرح جھپٹے، اور میں حیران ہو گیا، وہ لوہے میں غرق تھا۔ ایک بچے نے جلدی سے جاتے ہوئے تلوار اٹھا کر اس کے گھوڑے کی ٹانگ پر حملہ کیا، اس کی ٹانگیں کٹی، گھوڑا بھدک کے زمین پہ گرا۔ دوسرے نے جلدی سے دوڑ کر ابو جہل پہ حملہ کیا، اس کی گردن کاٹی، کاٹ کے بھاگے دونوں کے دونوں بچے، واپس آنے لگے۔ اکرمہ ابن ابی جہل جو ابو جہل کا لڑکا تھا، بعد میں جلیل القدر صحابی بنے، بہت بڑے مفسر قرآن بنے، فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت اکرمہ دوڑے، ایک کندھا کٹ گیا، صرف گوشت پہ بازو لٹکا رہ گیا۔ صحابی نے اٹھا کر اپنے بازو کو الٹا پیچھے ڈال دیا، دوسرے ہاتھ میں تلوار لے لی۔ اس 15 سالے ننھے بچے نے پھر لڑنا شروع کر دیا، بازو نے پریشان کیا، ہلک کے پھر نیچے آ جاتا تھا، بازو کو اپنے پاؤں کے نیچے یوں دے کے زور سے کھینچا،
बाजू उठा के एक तरफ फेंक दिया और कहा जो जिस्म का हिस्सा अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने में मुखल बनता है, मैं उसे अपने वजूद के साथ भी रखने के लिए तैयार नहीं। एक तरफ उठा के फेंक दिया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बदर फतह हुआ, अल्लाह के पैगंबर ने जुमले कहे, फरमाया बताओ अबू जहल कहां है, उसकी लाश को तलाश करो। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद फकीह उम्मत को भेजा। इब्न मसूद तशरीफ ले गए, जाके देखा अबू जहल हिचकियां ले रहा था, सिसकियां भर रहा था, जाकुरी का आलम था, रूह उसकी निकल रही थी, मौत का शिकार हो रहा था, जहन्नम रसीद हो रहा था। इब्न मसूद कहते हैं मैंने उसके करीब जाकर कहा, देख अल्लाह का वादा पूरा हो चुका है, देख अल्लाह ने पैगंबर को फतह अता की है, देख तो अपने अंजाम को पहुंच चुका है। मैंने तलवार निकाली, उसकी गर्दन कलम करने लगा। उस वक्त भी अबू जहल ने मुझे एक जुमला कहा, इब्ने मसूद बेशक कत्ल कर दे। उसकी आंखों में आंसू आए और कहने लगा मुझे अफसोस इस बात का है, मुझे नन्हे बच्चों ने कत्ल किया है। कोई पहलवान मारता, मैं अपने आप पे नाज और फख्र करता। मैं पूरी जिंदगी पहलवानों की तरह लड़ा, मरते वक्त मुझे बच्चों ने मारा। कहा तू तो इतना कर दे कि मेरी गर्दन काटते हुए जरा नीचे करके काटना, दुनिया को पता चले कि बड़ी गर्दन वाला आम आदमी नहीं, अपनी कौम का सरदार मर के जा रहा है। हुजूर फरमाया करते थे, बल्कि उस वक्त हुजूर ने जुमला इरशाद फरमाया, लिकुल्ले उम्मतिन फिरौन व फिरौन हाज़िहिल उम्मा। हर उम्मत में एक फिरौन सरकश बदमाश आया है, मेरी उम्मत का सबसे बड़ा बदमाश ये अबू जहल है जिसने खोलकर मुकाबला किया। और हुजूर ने बड़ा अजीब जुमला फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया मेरा फिरौन उस फिरौन से भी बड़ा फिरौन है। वो जब पानी और तूफान में गया, गर्क होने लगा, तो उस वक्त उसे मौत नजर आई तो कहा आमनतु बिरब्बि मूसा व हारून, कलमा पढ़ लिया था, इतना कह दिया था, अगरचे उस वक्त का ईमान कबूल नहीं, मान गया था। ये तो इतना बड़ा बदमाश था कि मरते हुए भी कहता है नीचे करके गर्दन काटना सरदार की गर्दन मालूम है। और यह भी एक अजीब बात है कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद जलील कदर सहाबी रसूल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनका इंतकाल भी इसी रमजान मुबारक के महीने में हुआ जिसने 17 रमजान को बदर के मैदान में अबू जहल का सर कलम किया था। और यह भी एक अजीब बात बताऊं, अब्दुल्लाह इब्न मसूद भी कोई बहुत बड़ा पहलवान आदमी नहीं था। किताबों में लिखा है सबसे छोटे कद के सहाबा में से सबसे छोटा कद, हैदर करार से भी छोटा कद था अब्दुल्लाह इब्न मसूद का। हल्का सा जिस्म था, दुबली सी जान थी, पतला सा वजूद था, नन्हे से वजूद के आदमी थे। बल्कि हदीस में आता है छोटी छोटी सी टांगे थी, दौड़ते थे तो सहाबा देखकर हैरत में रह जाते थे। और ये वो अजीम अल मर्तबा सहाबी है जिसको पूरी जिंदगी ये सादत नसीब हुई कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिसवाक और रहमतुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूती मुबारक इनके पास हुआ करती थी। इब्ने मसूद कहता है मैंने पूरी मदीना तैयबा की 10 साल जिंदगी में और मक्के में कलमा पढ़ने के बाद रसूलुल्लाह के साथ वक्त गुजारा है। अपनी पूरी जिंदगी में महबूब के साथ रहकर मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहा। यह मुझे सादत नसीब हुई कि मैं साहिब सवाक व नालैन पैगंबर की जूती और मिसवाक उठाया करता था। आज आप किसी वली की एक तन जूती सीधी करे, पूरी जिंदगी फख्र करते हैं। इब्ने मसूद वो बाकमाल इंसान है जिसने 23 साल तक पैगंबर की जूतियां सीधी की। भाई ये साथी जो आ रहे हैं, मैंने पिछले जुमे भी ऐलान किया था, ये मदरसे के चंदे के लिए आप हजरात के पास आ रहे हैं। आप हजरात जानते हैं गरीबाबाद की फाटक के करीब मौलाना गुलाम मुस्तफा मरहूम वाला मदरसा जिसका इंतजाम और इख्तिमाम मेरे पास है। ये हमारी दीनी दरसगाहें तलबा को पढ़ाती भी हैं, उनकी खुराक, पोशाक, लिबास, अद्वियात वगैरह के तमाम इंतजामात इदारे संभालते हैं और बाकायदा मदरसे की असातिज़ा की तनख्वाहें, उनकी खुराक का इंतजाम ये सब लोग हम खुद करते हैं। और हम कोई जायदाद वाले और दौलत वाले नहीं, या आप लोगों के माली ताउन से है, या आप हजरात का सदका जारिया है। इसलिए आप हजरात इसमें ज़कात, सदकात, खैरात, दीगर अतियात में दिल खोल कर हिस्सा दीजिए और ज्यादा से ज्यादा दीजिए कि मैं हर दफा आपसे भीख नहीं मांगता। साल में 4 जुमे रमजान मुबारक के ऐसे आते हैं जिस पर आप हजरात को अपने मदरसे का तारुफ कराता हूं और मिन्नत के साथ कहा करता हूं कि जरूर ताबन किया करें। और मैं अपने दोस्तों से यूं भी कहूंगा कि बाज अहबाब ऐसे होते हैं जो पैसे से हटकर वैसे और चीजें ज़कात में कपड़े देते हैं, जूते देते हैं, तो हम अपने मदरसे के तलबा अगर वो हमें बता दें हम उनके पास भेज देंगे, बराह रास्त उनको वो चीजें दे दें, इस पर भी हम राजी हैं। बाज लोगों की और भी तबाह दीनी इदारा है, इसमें आप जितना तावन करेंगे अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाएंगे। इसमें आप दिल खोल कर हिस्सा दीजिए। बहरहाल मैं फिर अपने मौजू की तरफ आना चाहता हूं। अब्दुल्लाह इब्न मसूद अबू जहल को कत्ल करने वाला सहाबी, इनका इंतकाल भी रमजान के महीने में हुआ। एक और बात समझिए,
मैदान बदर में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो परचम दिया था, जो झंडा था, हदीस में आता है वो हजरत अली को अता किया, एक रिवायत में है मसअब इब्न उमैर को अता किया। बाज़ उलमा ने लिखा है कि मुख्तलिफ परचम थे जो हुजूर ने मुख्तलिफ सहाबा को दिए थे, उनमें से जो झंडा अली को दिया था, मेरी तरफ तवज्जो रहे, अजीब बात कह रहा हूं, ये कौन सा झंडा था? ये वो परचम था जो मेरी और आपकी अम्मा उम्मुल मोमिनीन सिद्दीका कायनात महबूब हबीब खुदा गुलशन रसूल के अंदलीबा सैयदा तैयबा ताहिरा अम्मा आयशा सिद्दीका का दुपट्टा था। सीरत और तारीख की किताबों में है कि स्याह और सफेद धारियां उसके अंदर मौजूद थी। ये वो दुपट्टा जो पैगंबर लेकर आए और अल्लाह के नबी ने हैदर को देकर और मैदान जिहाद में लहराने को कहा, और रिवायात में आता है हुजूर ने देते हुए कहा था, अल्लाह ये बदर के मैदान में आयशा का दुपट्टा भी जिहाद के लिए शरीक हो रहा है। अल्लाह ये पैगंबर की इज्जत के सर का दुपट्टा है। अल्लाह इस दुपट्टे की लाज रखते हुए अशवारा 313 निहत्ते मुसलमानों को फतह अता फरमा दे। मुसलमानों, आयशा मां है, हैदर बेटा है। बेटे ने अम्मी के सर के दुपट्टे का परचम बनाकर बदर के मैदान में लहराया था। ये वो निस्बत थी कि 17 रमजान बदर की फतह, 17 रमजान अब्दुल्लाह इब्न मसूद का इंतकाल, 17 रमजान सैयदा तैयबा ताहिरा आयशा सिद्दीका की वफात हुई। अम्मा आयशा का इंतकाल हुआ तो वो भी रमजान मुबारक की 17 तारीख। ये एक अजीब वाकया पेश आया कि रमजान की 17 तारीख को, और आयशा सिद्दीका कौन थी, इस पर मैंने मुस्तकिल तकरीरें पहले जुमों में पहले कई दफा कर चुका हूं पिछले सालों में। नमूने के तौर पर 2-3 बातें इस मुनासबत से कहता हूं। हुजूर फरमाया करते थे, अम्मा आयशा बल्कि खुद कहती थी, पैगंबर की सारी अज़वाज अपनी जगह काबिल कदर हैं, नबी की बीवी उम्मत की मां होती है, और जो मां की कदर करे वो हलाली है, जो मां की कदर ना करे वो हरामी होता है। मैं हलाली बेटों से गुफ्तगू कर रहा हूं, जो मां की इज्जत करते हैं वो सुने। अम्मा आयशा कहा करती थी, मैं वो खुशनसीब औरत हूं जिसके बिस्तर पर जिब्रील वही लाता था। आयशा वो औरत है, तवज्जो करना, जिसके बिस्तर पर जिब्रील वही लाते थे। आयशा वो खातून है जिसको जिब्रील सलाम देखने आए। आयशा वो खातून है जिसने जिब्रील को देखा है। आयशा वो खातून है जिसकी बरात के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में 18 आयतें उतारी हैं। आयशा वो औरत है जिसकी तस्वीर निकाह से पहले अभी अम्मा आयशा सिद्दीका शायद दुनिया में भी ना आई हो। अल्लाह ने अपने महबूब को जन्नत चलाकर आयशा सिद्दीका की एक तस्वीर दिखाई गई। जिब्रील अमीन लेकर आए थे कि अबू बकर की वो बच्ची होगी जिसके साथ आपका अक्द होगा। आयशा वो खातून है, हदीस के किताबों में आता है, जिस औरत को यह एजाज था जो कुंवारी लड़की पैगंबर के अक्द में आई है। आयशा वो औरत है जिसने जवानी की आंख खोलते हुए सबसे पहली निगाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के चेहरे पे डाली है। आयशा वो औरत है जो उम्मत मुस्लिमा में सबसे बड़ी आलिमा है। आयशा वो औरत है जिसने पैगंबर अलैहिस्सलाम से 2210 रिवायतें नकल की हैं। आयशा वो औरत है जिससे पैगंबर के सहाबा 4000 से ज्यादा सहाबा अम्मा आयशा सिद्दीका के शागिर्द बनाए हैं। आयशा सिद्दीका वो औरत है फारूक आजम जैसे जर्नेल जिसके कदमों में जाकर उनसे मसाइल दरियाफ्त किया करते थे। आयशा सिद्दीका वो औरत है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने यह तकद्दुस, अज़मत और मकाम अता किया था कि बीवी कहती थी, काना रसूलुल्लाह फी सदरी फी नारी फी हुजरी। जब पैगंबर दुनिया से रुखसत हुए, झोली मेरी थी, बारी मेरी थी, उजरा मेरा था, घर मेरा था। आयशा वो औरत है जो पैगंबर के विसाल के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदरसा असहाब सुफा की वहां पर मोहतमिम और इंतजाम एहतमाम संभाला। आयशा सिद्दीका ने पैगंबर की जुदाई के बाद 40-47 साल तक जिंदा रहकर उस मदरसे का एहतमाम किया। रोजाना यौमिया 200 तलबा के रिहाइश और खुराक का इंतजाम करती थी। आयशा वो औरत है जो कुरान की सबसे बड़ी मुअल्लिमा है। आयशा वो औरत है जो कुरान की सबसे बड़ी मुफस्सिरा है। आयशा सिद्दीका तारीख बताती है ये वही खातून है कि पैगंबर अलैहिस्सलाम की जिसने आधी जिंदगी, खलवत की जिंदगी, अलैदगी की जिंदगी, रात की जिंदगी पूरी उम्मत के सामने पेश की है। आयशा सिद्दीका वो है क़यामत के दिन पैगंबर जिसके हुजरे से उठेंगे। आयशा वो है जिसकी इफ्फत और पाक दामनी के लिए अल्लाह ने आज से कुरान उतार दिया था।
इस औरत का इंतकाल भी रमजान मुबारक की 17 तारीख को हुआ था। आम खातून नहीं, अताउल्लाह शाह बुखारी का एक जुमला कह देता हूं। यूसुफ अलैहिस्सलाम पे तोहमत लगी, बच्चे ने गवाही दी। मरियम पे तोहमत लगी, ईसा मां की गोद में नन्हे से बच्चे थे जब गवाही दी। और जब पैगंबर की इज्जत की बारी आई तो अल्लाह अर्श से उतर के आ गया। बुखारी का जुमला है, बुखारी कहा करते थे अल्लाह चाहते बच्चों से गवाही दिलवा देते, अल्लाह चाहते कोई और तरीका इस्तेमाल करते, अल्लाह चाहते पैगंबर के दिल पे इल्का कर देते। अम्मा आयशा भी कहती है जब मुझ पे जालिमों ने इल्जाम और तोहमत लगाई और फरमाया 1 महीने तक आयशा रोती रही। बीबी आयशा कहती है 2 रातें और 1 दिन ऐसे आए। जुमला सुन्नत, जुमला हदीस का। बीबी कहती है मैंने नींद का सुरमा नहीं डाला। नहीं समझ रहे, सुरमे में से जो आंख में डाला जाता है वो जरा सा होता है। क्या मतलब मेरी आंख भी नहीं झपकी। 2 रातें और 1 दिन मुसलसल इतनी रोई कि मेरी आंखों के आंसू खुश्क हो गए। बाप ने कह दिया आयशा उठकर चली जा मेरे घर से। मैं पैगंबर को क्या जाकर जवाब दूं? अम्मी जवाब नहीं देती, पैगंबर खामोश हो जाते हैं, कोई गुफ्तगू नहीं करते। वो वक्त नहीं मैं उस वाक्य को तफसील से बयान करूं। हकीकत यह है कि तारीख में इससे ज्यादा अलमनाक सानिहा किसी औरत के साथ ऐसा वाकया नहीं पेश आया जो अम्मा आयशा सिद्दीका के साथ पेश आया। और मुनाफिक है कि मदीने में इल्जाम लगा रहे हैं, हुजूर भी बेताबी के आलम में हैं। बिल्लाखिर पैगंबर यारों से पूछते हैं क्या करूं, सिद्दीक क्या करूं? सर झुका के कहा मेरी तो बेटी है, मैं कुछ नहीं कहता। उस्मान क्या करूं? कहा महबूब मैं तो इतना जानता हूं, एक दफा आपके कदमों में आप मस्जिद में तशरीफ लाए थे, आपके जूते मुबारक के तलवे पे थोड़ी सी थूक लगी हुई थी। जिब्रील ने रोक दिया था कि आप मस्जिद में जाना चाहिए, जूता बाहर उतार दीजिए। जो खुदा आपके पाँव में गंदा जूता नहीं बर्दाश्त करता, वो अल्लाह आपके बिस्तर पे नापाक बीवी भी बर्दाश्त नहीं करता। आया है अली, अली तू बता क्या करूं? हैदर ने 2 जवाब दिए। एक जवाब तो यह दिया कि अल्लाह के रसूल आप इतने परेशान क्यों हैं? अगर ज्यादा आजुर्दा खातिर है बेशक छोड़ दीजिए, आपके लिए बीवियों की कोई कमी नहीं। यह पैगंबर की तसल्ली के लिए जुमला कहा था। और दूसरा इससे भी बढ़कर हसीन जवाब दिया, कहा आका मैंने तो आपको करीब से देखा है, आपके इस पाक जिस्म पर कभी नापाक मक्खी नहीं बैठी। जो खुदा मोहम्मद तेरे पाकीज़ा वजूद पे गंदी मक्खी नहीं बैठने देता, वो मुस्तफा तेरे पाक बिस्तरे पे गंदी आयशा को भी नहीं आने देता। यह कैसे हो सकता है बीवी तेरी हो और गंदी हो? नहीं हो सकता। फारूक बैठे थे, कहा उमर तू बोल। उमर बोल, जब वही उमर है जो जमीन पे बोलते थे आसमान से कुरान पढ़ के आता था। 22 मकामात कुरान मजीद में वो है जो फारूक ने कहे और कुरान बना है। मैं ये फारूक की सीरत के मौजू पर जब बातें करूंगा उस वक्त आपको बताऊंगा। फारूक ने कहा मैं नहीं बताता आका, पहले एक सवाल का जवाब आप दें। हुजूर ने फरमाया उमर बोलो क्या? क्या पहले ये बताएं मेरी अम्मा आयशा के साथ निकाह आपने खुद किया था या अल्लाह ने कहा था? क्या जवाब था, क्या गुफ्तगू था? महबूब पहले मुझे बताइए, खुद अपनी मर्जी से निकाह किया है या अल्लाह की मर्जी से? फरमाया निकाह तो दूर की बात है, मैं तो अपनी मर्जी से बोलता भी नहीं, अल्लाह की मर्जी से बोलता हूं। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। रब का हुक्म था। अगला जुमला सुनिए। फारूक कहने लगे तो फिर आका आपको क्या जरूरत है परेशान होने की? जिस खुदा ने आपके साथ आयशा का अक्द करके आपके निकाह में भेजा है, उस खुदा को हक है आपके घर से निकालने का, आपको कोई हक नहीं। मत पूछिए आयशा के मुताल्लिक, किसी से कोई सवाल न कीजिए, ये रब के हवाले कीजिए, जो भेज रहा है वो निकाले। अगर खुदा नहीं निकालता तो आप क्यों परेशान हो? बस भी बैठो, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? तवज्जो रहे, तवज्जो। फारूक कहते हैं मेरी तरफ देखना। हुजूर फरमाते हैं उमर के जुमलों से मेरे दिल पे एक अजीब कैफियत तारी हो गई, मैं मुतमैन हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर मेरे पास आए तो बीवी कहती है मैं हुजूर के पास बैठ नहीं सकती थी, मैं उठकर अपनी अम्मा के घर चली गई थी। अल्लाह के रसूल आए और मुझे बुलवाया, पूछा गया कि आयशा कहां है? तो आयशा सिद्दीका हुजरे में थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलवाया, बुलाकर कहा आयशा क्या कर रही थी?
فرمایا جب ہائی کورٹ نہ سنے تو سپریم کورٹ میں اپیلیں درج کرانی پڑتی ہیں. اللہ کے حبیب اس دربار میں اپیل درج کر کے آئی ہوں, درد وہاں پر دائر کرا کے آئی ہوں جہاں سے خود وہ خدا فیصلہ کرے گا. اما کہتی ہے میں نے کیا دیکھا کہ اچانک پیغمبر کے جسم پہ کپ کپی سی تاری ہوئی, پیشانی پہ پسینہ موتیوں کی طرح ٹپکنے لگا اور حضور نے اپنے چہرے پہ چادر ڈال کے سر نیچے کر لیا. یہ وحی کے آنے کا انداز ہوتا تھا جیسے وحی اترتی تھی. اور جب وحی اتری اما کہتے ہیں میرے ابو بھی رو رہے تھے, میری ماں بھی پریشان تھی, میرا اپنا سینہ پھٹتا تھا, پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, کیا ہوگا اللہ کی طرف سے کیا فیصلہ ہو رہا ہے. فرمایا رسول اللہ نے جب چہرے سے کپڑا ہٹایا تو نبوت کا چہرہ ایسے کھلکھلا رہا تھا جیسے پھول کھلا ہوا ہوتا. حضور نے فرمایا عائشہ مبارک ہو, اللہ نے تیری برات کا اعلان عرش سے کیا ہے. اللہ نے 18 آیتیں قرآن میں اتار دی ہے. جب تک قرآن رہے گا, اللہ کا بیان رہے گا, عائشہ تیری عفت اور پاک دامنی اور تیرا شان رہ جائے گا. 18 آیتیں عرش سے اتری ہیں. اور یہاں پر عطا اللہ شاہ بخاری کا جملہ ہے, بخاری کہتا تھا اللہ عرش سے اتر کر نبی کی عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر خدا نے عائشہ کا وکیل صفائی بن کے خدا نے خود صفائی کی. جس کی رب صفائی دے اس پہ 15ویں صدی کا کوئی چوڑا بکواس کرے, اس سے بڑا کافر دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا. اور پھر میں اگلی بات عجیب کہتا ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ کی والدہ نے کہا اٹھ بیٹی, رسول اللہ کا شکریہ ادا کر, دیکھ تیری برات کا اعلان ہو چکا ہے. آیا اور مسلمانوں اماں سے ہی کوئی سبق سیکھ لیا کرو. عائشہ کے جملے سنیے. کہا امی میں اس کا شکریہ ادا کروں جن کے گھر سے میں آنسو بہاتی آئی ہوں. توجہ کرنا, توجہ. جن کے گھر سے میں آنسو بہاتی آئی ہوں, پہلے اس رب کا شکریہ نہ ادا کروں جس نے عرش سے اتر کر میری پاک دامنی کا اعلان کر دیا. پہلے اس کا شکریہ ادا کروں گی, پھر محبوب کا شکریہ ادا کروں گی. میں ایسے نہیں شکریہ ادا کرتی کہ میں پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, پہلے اللہ کا حق ہے پھر رسول اللہ کا حق ہے. اما عائشہ کا انتقال 20 مہینے میں ہوا تھا. بات دور چلی گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اما کا دوپٹہ دیا کہ علی اس کو بدر کے میدان میں لہراؤ. اس کا نتیجہ تھا کہ بدر فتح ہوا. آخری بات کہہ کے ختم کرتا ہوں. حضور جب بدر سے واپس آ رہے تھے, اس دوران حضرت سیدہ رقیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سخت بیمار تھی. حضور نے فرمایا عثمان تو بدر میں نہ جا, تو رقیہ کی حفاظت کر, رقیہ کی عیادت کر, رقیہ کی تیمارداری کر, رقیہ کے علاج کا انتظام کر, وہ تیری بیوی ہے, تو یہاں پر رہے. اللہ کے رسول پہلا غزوہ ہے محروم ہو جاؤں گا. فرمایا میں محمد وعدہ کرتا ہوں اللہ بھی تیرا نام شرکائے بدر میں لکھے گا, میں بھی تیرا نام شرکائے بدر میں لکھوں گا. اور جب حضور واپس آئے مدینہ طیبہ کے قریب پہنچے, ایک صحابی نے اعلان کیا مسلمانوں مبارک ہو, بدر فتح ہو چکا, مسلمان کامیاب ہو چکے, کافر مارے گئے, دشمن گرفتار کیے گئے, 70 گرفتار ہو کے آئے ہیں, 70 مارے گئے ہیں. جب یہ اعلان ہو رہا تھا اس وقت حضرت رقیہ کو جنت البقیع کے قبرستان میں دفن کیا جا رہا تھا. حضور جب مدینے میں آئے, توجہ کرنا, قدم رکھتے ہی پہلا صحابی جو ملا اس سے حضور نے پہلی بات پوچھی میری رقیہ کا کیا حال ہے. کہا اللہ کے رسول رقیہ تو اللہ کو پیاری ہو چکی ہے, اب کہاں ہے؟ فرمایا محبوب تجہیز و تکفین کر کے ہم قبرستان میں اسے دفن کرنے گئے تھے, عثمان ابھی وہیں کھڑے ہیں, فلاں فلاں صحابہ بھی وہاں پر کھڑے ہوئے ہیں, اور میں دفن کر کے میں نے یہ آواز سنی تو خوشی میں اس طرف آیا کہ مسلمانوں کی کامیابی کی خبر سن کے آؤں. حدیث میں آتے حضور گھر نہیں گئے, مسجد نبی نہیں گئے, نبوت کی آنکھوں میں آنسو تھے, اور حضور سیدھا جنت البقیع کے قبرستان میں گئے. تو اس وقت اما سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا حضور کی اس بیٹی کی قبر بند کر دی گئی تھی, بالکل اس کو اینٹیں اور پتھر اس کے سامنے دے دیے گئے تھے. کہا گیا کہ آقا چہرہ دیکھنا ہو تو کھول لیں. فرمایا نہیں, مردے کو دفن کرنے کے بعد اس کی قبر کو شک نہیں کرنا چاہیے, اللہ کے حوالے کرتا ہوں. رقیہ بیٹی محمد تجھے خدا کے حوالے کر کے دیا تھا, اب قیامت کے دن اللہ کے ہاں ملاقات ہوگی. اور حدیث میں آتا ہے اس کے بعد حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے, بڑی دیر تک قبرستان میں بیٹھ کر حضور روتے رہے.
नन्ही बच्ची सैयदा फातिमा हुजूर की बेटी भी साथ बैठी थी। फातिमा की आंखों में भी आंसू थे, जिसमें आता है हुजूर के हाथ में एक कपड़ा था या रुमाल था छोटा सा, जिससे हुजूर फातिमा के आंसू पूछते थे। इस कदर फातिमा अपनी बहन की जुदाई पे रोई कि हजरत फातिमा की आंखों के आंसू से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुमाल तर हो गया था, भर गया था आंसू की वजह से। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां फिर मगफिरत की दुआ की। मैं इस पर जितने बात जरूर कहूंगा, पैगंबर ने दीन के लिए कितनी बड़ी तकलीफें बर्दाश्त की। बेटी बीमार है, नबी छोड़ चुके हैं, बेटी रुखसत हो चुकी है, दफन हो चुकी है, पैगंबर ने चेहरा नहीं देखा, सब कुछ अल्लाह के हवाले कर दिया है, लेकिन दीन से मुंह नहीं मोड़ा, मैदान बदर से मुंह नहीं मोड़ा, बदर से वापस नहीं आए कि मुसलमानों की कामयाबी इसी में है। जब तक मुसलमान कामयाब और कामराज नहीं होते, पैगंबर एक कदम भी पीछे वापस आने के लिए तैयार नहीं हुए। ये सबसे बड़ा एक अजीम सानिहा था उम्मत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उम्मत मुस्लिमा में हुजूर की बेटी की जुदाई का। एक बेटी पैगंबर की सैयदा ज़ैनब, जिसको एक बदबख्त ने मैदान हिजरत के दौरान पांव में जोर से लात मारी थी, हमल ज़ाय हो गया था, बीवी बीमार हो गई थी, उसी हालत में ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का इंतकाल हुआ था। और फिर हजरत सैयदा उम्मे कुलसूम 9 हिजरी में इंतकाल फरमा गई थी। सिर्फ अम्मा फातिमा ज़हरा थी जो हुजूर के विसाल के वक्त जिंदा थी। ये तीनों बच्चियां पहले फौत हो गईं। पहली बच्ची का एक बच्चा था जिसका नाम अली इब्न अबुल आस ज़ैनबी था, एक उसकी बच्ची थी जिसका नाम सैयदा उमामा था। इस उमामा लड़की का निकाह, जो हजरत फातिमा की भांजी भी थी, हजरत फातिमा के इंतकाल के बाद हजरत अली इब्न अबी तालिब ने उस बच्ची के साथ निकाह किया था। और बहुत सारे तारीखी वाकयात हैं। मैं उन वाकयात को छोड़कर आखिर में एक बात जरूरत की कहना चाहता हूं कि एतकाफ रमजानुल मुबारक की खास इबादतों में से एक अहम इबादत है, बहुत बड़ी इबादत है। एतकाफ क्या है, तवज्जो करना, समझाने के लिए कहता हूं। आशिक अपने महबूब के दरवाजे पर जाकर गिड़गिड़ा के बैठ जाए, नहीं उठता पड़ा हुआ हूं, जब तक आप मुझसे राजी नहीं होते उस वक्त तक मैं यहां से नहीं जाता। और जब कोई किसी के दरवाजे पे डेरा डाल के ही बैठ जाए, उठे ही ना, तो अगला भी कहता है आया है कुछ दे ही दो, मांग रहा है कुछ अता कर ही दो। मेरे दोस्तों, देने का वादा फिर खुदा ने किया है। उलमा ने लिखा है मोहब्बत की 5 मंजिलें हैं। कितनी मंजिलें हैं? 5 मंजिलें हैं। इश्क की 5 मंजिलें हैं। पहली मंजिल है कि महबूब के दरवाजे पे आओ, जाओ, चक्कर लगाओ, हाजिरें दो। इस इश्क की मंजिल का नाम नमाज है। हर आशिक अपने महबूब खुदा के दरवाजे पर जाता है। तवज्जो रहे, मखलूक आशिक है, अल्लाह महबूब है। इसलिए कि आशिक रोता है, आशिक चक्कर काटता है, आशिक गिड़गिड़ाता है, आशिक चीखे मारता है, आशिक भूखा रहता है, आशिक प्यासा रहता है, आशिक दौलत देता है। कभी महबूब इस किस्म की चीजें नहीं लुटाया करता। ये बात ज़हन में रखना। इसलिए सारी दुनिया अल्लाह की आशिक है। दूसरी मंजिल इश्क और मोहब्बत यह है कि महबूब के को राजी करने के लिए माल की कुर्बानी करो। इस मंजिल का नाम ज़कात है। तीसरी मंजिल इश्क यह है कि उसको राजी करने के लिए भूख और प्यास को बर्दाश्त करो। इस मंजिल इश्क का नाम रोजा है। चौथी मोहब्बत की मंजिल यह है कि अपने महबूब को राजी करने के लिए डेरा डाल के उसके दरवाजे पे बैठ जाओ। इस मंजिल मोहब्बत का नाम एतकाफ है। और पांचवी मंजिल इश्क यह है कि बीवी को, बच्चों को, घर-बार को, दौलत को, माल को, हत्ता कि अपने वतन को भी छोड़कर 2 कफन के टुकड़े पहनकर, सर नंगा करके, पांव में चप्पल डालकर, एक अल्लाह के घर के इर्द गिर्द दीवारों और पगलू की तरह चक्कर लगा के लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक के जुमले कहकर हज की सआदत को हासिल करना, यह मोहब्बत की आखिरी मंजिल है। जब मुसलमान 5 मंजिलों से गुजरता है तो अल्लाह महबूब है, वो अल्लाह उसको मिल जाया करते हैं। और ये रमजान का ऐसा महीना है जिस महीने में आप 4 मंजिलें तय करते हैं और आशिक लोग 5 मंजिलें तय कर लेते हैं। पहली मंजिल नमाज। रमजान में इसका इजाफा है कि नहीं है? बोले भाई, क्या इजाफा है? रात को आप तरावी पढ़ते हैं। दूसरी मंजिल इश्क, माल की कुर्बानी। यह भी सबसे ज्यादा रमजान मुबारक में लोग ज़कातें भी देते हैं। और कुछ नहीं तो फितरे का हुक्म है, और कुछ नहीं तो मिस्कीन को रोजा खुलाने का हुक्म है, और कुछ नहीं तो गरीब परवरी का हुक्म है, हमसाये के हुकूक के लिहाज करने का हुक्म है। यह मंजिल इश्क भी रमजान में अदा होती है। तीसरी मंजिल इश्क जिसका नाम रोजा है, वो तो है ही रमजान का हिस्सा और किसी मौसम में नहीं आता। और चौथी मंजिल इश्क वो इत्काफ है, जो अल्लाह के घर में आप डेरा डाल के बैठ जाते हैं। और 5वीं मंजिल इश्क काबतुल्लाह की हाजिरी है,
خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو رمضان میں بھی مکے جا کے عمرہ کر کے آتے ہیں، مدینہ ٹھہر کے آتے ہیں، جن کو کعبۃ اللہ روضہ رسول اللہ کے اعتکاف نصیب ہوتے ہیں۔ ان سے بڑا سعادت مند اور کون دنیا میں ہو سکتا ہے؟ یہ بڑی سعادت کی باتیں ہیں۔ ان منزلوں میں سے ایک منزل کا نام اعتکاف ہے، اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جو شخص اعتکاف کر لیتا ہے اللہ اس کو 2 پروارے عطا کرتے ہیں۔ ایک پروارہ اس کو یہ ملتا ہے کہ یا تکف الذنوب، اللہ اس کے تمام گناہ دھو دیتے ہیں۔ رب کہتے ہیں میرے در پہ آئے گیا ہے، اب جب مجھ سے جائے گا پاک کر کے بھیجوں گا، تیرے وجود پر کوئی گناہ نہیں باقی رہنے دوں گا۔ اور دوسرا حضور نے فرمایا کہ باہر جتنے لوگ جو نیکیاں کرتے ہیں، کوئی باہر بیٹھ کر کام کر رہا ہے، کوئی باہر بیٹھ کر جنازے میں شریک ہوا ہے، کوئی باہر کسی مریض کی عیادت کرنے کے لیے گیا ہے، کوئی باہر کسی تبلیغی پروگرام میں شریک ہوا ہے، جو لوگ مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں ان تمام کام کرنے والوں کا اجر مسجد میں بیٹھنے والے کو خدا خود عطا فرماتے ہیں۔ ان کو بھی اجر ملتا ہے، اس کو بھی اجر ملتا ہے۔ یہ اعتکاف جیسی بڑی نعمت۔ اور پیغمبر نے فرمایا ایک دن کا اعتکاف حضور نے فرمایا بندے اور گناہگار کے درمیان، بندے اور خدا کے درمیان، جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ ہو جاتا ہے، اور ایک خندق جو قیامت کے دن وہاں پر اس بندے اور جہنم کے درمیان ایک خندق کا فاصلہ زمین و آسمان کے برابر ہوگا۔ اتنی 3 خندقیں اللہ اس کو جہنم سے دور کرتے ہیں، اور جو 10 دن خدا کے گھر میں بیٹھ جائے اس کو ضربے دے کر حساب لگا لینا کہ خدا اس کو کتنی جنت عطا کریں گے، کتنا جہنم سے دور کر دیں گے۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے جو اس مہینے میں جس مسلمان کو نصیب ہو جائے۔ دیکھیں بھائی، طبیعتوں میں انقلاب چلے کے بعد آتا ہے۔ عام طور پر حدیث میں ہے 40 دن تواتر کے ساتھ جو نماز پڑھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2 پروانے عطا کرتے ہیں، جہنم سے نجات کا، نفاق سے بری ہونے کا، اور بھی بڑی بڑی باتیں۔ بلکہ ایک حدیث میں بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 دن کام تواتر سے کرنے پر اللہ راضی ہوتا ہے، نیک کام کرنے پر۔ یہ جو ہمارے تبلیغ والے آپ سے چلے مانگتے ہیں یہ عام بات نہیں، حدیث میں اس کا ثبوت ہے۔ لیکن آپ دیکھیں روزے کتنے رکھتے ہیں؟ سارے بولے 29 یا 30، یہ 40 نہیں، کیوں؟ اس پر غور کریں۔ ایک تو اس لیے کہ جو کام 40 دن تک کیا جائے آدمی کی وہ طبیعت بن جاتی ہے۔ آدمی کی کیا بن جاتی ہے؟ طبیعت بن جاتی ہے، عادت بن جاتی ہے، پھر آگے اس کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ روزہ طبیعت بنانے کے لیے نہیں، توجہ کرنا، نماز یومیہ فرض ہے، روزہ سال میں 1 دفعہ 1 مہینے کے لیے فرض ہے۔ نماز کی حیثیت انسان کے لیے غذا کی ہے کہ روزانہ کھائی جاتی ہے، روزے کی حیثیت مسلمان کے لیے دوا کی ہے جو ایک مدت تک کھائی جاتی ہے۔ اگر 40 دن آپ اس کو مسلسل کھا لیں، عادت بن جائے تو عبادت کی لذت ختم ہو جائے گی، اس لیے حکم دیا گیا کہ 30 دن کے اندر اس کو ختم کر دیا گیا۔ لیکن جو آخری 10 دن ہوتے ہیں وہ 20 کے برابر ہوتے ہیں۔ روزہ تو 30 دن رکھو، آخری 10 دن اعتکاف کرو، آخری 10 دنوں میں راتوں کو جاگو، آخری 10 دنوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، آخری 10 دنوں میں عبادت زیادہ کر دو۔ یہ 20 دن پہلو میں اتنی محنت نہیں جتنی آخری 10 دنوں میں محنت کا حکم دیا گیا، تو محنت کے لحاظ سے یہ 30 دن بھی چلے کے برابر ہو جاتے ہیں، گویا آپ اللہ کے راستے میں چلا لگا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اعتکاف جیسی نعمت عظما دولت بے بہا سے مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور ان علماء کرام کے بیانات کو آگے بھی شیئر کریں۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔